Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, channelnya Avandi. Hari ini aku melakukan mancing, guys. Siapa tahu dapat ikan besar. Ini mau saya coba mancing di sini, guys. Masih gak ada makan ini, guys. Panggungnya kangkung. Pindah lokasi. Pindah lokasi, guys. Yang tadi nggak ada makan, saya coba di sini. Mana? Ini. Kena ngono. Apa lali? Iki sih. Iki nggur saipet. Pantai piye? Pantai. Kurang jeru kan. Piro? Enggak. Koyo tekon sak piro wis. Mana? Dudut. Masih dudut. Coba sih. Kurang ya? Enak ini. Sip. Ceket don. Kuwi Enggak pelak. karete pancet. Enggak. Lain-lain kan. Nih. Sampai mentelep. Lopot, guys. Babonnya, guys. Duh. Alap-alap. Guys. Babon, Wih. guys. Babon percil, wes. Iki percil. Mater, guys. Iya, lagi detail nih. Isin. Isinan gitu. Sinan. Guys. Guys. Sampai ngomong guys, tapi kayak isin. Iwake cilik-cilik, guys. Iwak kelemar, melem. Ya, mater. Jule. Endi kang enek?
Kena Gurami, pembersih guys. kaca. Kena gurami guys. Iya. Dosiar guys. Gurami. Ampun. Layak kena mangat. Gurami guys. Tepak ini. Nih, Man. Mangan. Rebutan meneh. Melem guys, melem. Guys. Ninir. Eh, Gitu kena melem guys. Melemnya ngamuk, guys. Melem lagi, guys. Mantap. Melem. Melem, guys. Melem guys. Guys. Nindir. Iki, Melemnya guys. iki, Gila guys, melem guys. Tapi menir. Mangan we, guys. Babon, guys. Babon guys. Ceplok marine. Babon guys. Babon guys. Babon guys, babon guys. Wah, apa itu ya? Putihan. Putihan guys. Babon guys. Babon, guys. Iki babon. Nah, babon. Meocol guys. Meocol babonnya guys. Nek babon. Guys. Atau Nek babon guys. pater, guys. Ater guys. Temar. Wow, guys, kenen. Keke. Dan ini, Man. Kangen, Nek. Nek babon guys. Tanding nek babon. Mungkin ini, Man. Mata ngale. Nya, yang gini. Man, pinggir gini. Nah. Pinggir gini gue. Aku pinggir gunung. Kena guys. Berapa Lu gol, apa, guys? Ya water. Cuk, melem lagi. Water nih. Khawatir. Menang. Hah? Guys, oleh Doi. guys.
Mantap. Oke guys. Oh, Oh, gede guys. gede guys. Gede guys. Guys. Ucul guys. Induk siare ucul. Mas. Cemplung noneh. Kecil-kecil ikannya guys, dapat satu lumayan agak besar. Ya cukup di sini aja guys mancingnya guys, karena ini sudah agak sore. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya guys. Terima kasih.